प्राइस আচ্ছা, नहीं दिख আপনাদের रहा কি है মনে जी, হয় এটা কি प्राइस নিচে नहीं আসবে दिख কি रहा আসবে না? है। একটু কমেন্ট করে জানাবেন, ঠিক আছে? আসলে আমার এটা কি ঠিক আছে কি ঠিক নেই। ট্রেল अच्छा লাইন, अच्छा, कोई बात नहीं, साइड ड्राइव बोल ট্রেড दिए লাইন ना, কাজ করতেছে साइड ड्राइव में बोल ইনশাল্লাহ। दिया। একটু জানাবেন যে वो तो আমার এটা जी কি নিচে बोलिए আসবে सर। কি আসবে না, একটু I met কমেন্টে জানাবেন 323 প্লিজ। perfect students from live sessions and inner circle page. Very nice. Inner circle members and live session members, please আর spam যারা your যারা profits in comment আমার section. ভিডিও দেখবেন নতুন, Spam your তারা একটু profits in সাবস্ক্রাইব comment করে দিবেন section. প্লিজ। Let's go inner circle members আপনাদের or live session members. इनर सर्कल का मतलब है जो একটা भी फ्रेंड्स हम लोगों ने लाइव সাবস্ক্রাইব, आने से একটা पहले লাইকে करे আমার वो উৎসাহ सारे করবে फ्रेंड्स हम এগুলোর इनर প্রতি सर्कल আরও में प्लान करें ভিডিও टेलीग्राम पर। अगर বানানোর, आपने एक्सेस কন্টেন্ট नहीं বানানোর किया আরও तो অনেক एक्सेस लेके সুন্দরভাবে रखिए। বানাবো। আপনারা और যদি जितने भी लोगों ने इनर सर्कल পাশে के पेज থাকেন, को प्लान किया एक बार अपने লাইক प्रॉब्लम्स को করেন, नीचे कमेंट সাপোর্ট सेक्शन করেন, में बता সাবস্ক্রাইব दीजिए। করেন, ठीक है, হ্যাঁ, एक बार তাহলে प्रॉब्लम्स को অনেক कमेंट সুন্দর सेक्शन সুন্দর में बता दीजिए। ये আরও ट्रेड हम ভালো लोग ভালো की ऑलरेडी ভিডিও चल দিতে रही है, পারবো रनिंग है, আপনাদের। रिस्क फ्री है। সবাই দোয়া করবেন, 58 সবাই पिप्स का ভালো থাকবেন, मूवमेंट दे সবার चुकी है। সুস্থ इसका কামনা नेक्स्ट टारगेट করতেছি। मैंने 80 আল্লাহ रखा হাফেজ। हुआ है। 80 का हाई ब्रेक करता है तो बढ़िया সবাই ভালো मूवमेंट থাকবেন। करेगा। मैं আল্লাহ इसके बाद হাফেজ की नेक्स्ट এবং सप्लाई ऑलमोस्ट সবার জন্য यहाँ দোয়া से রইল।